del 11 al 13. from 11 to 13. Yo quiero predicar en estos domingos que me tocan I want to preach these Sundays that is my turn to preach sobre el señorío over the lordship de Jesucristo. of Jesus. Porque Jesús no tuvo problema en salvarte. Because Jesus did not have a problem saving you. Jesús no tiene problema en sanarte. He did not have a problem healing you. Pero nosotros tenemos un problema. But we have a problem. Que reconocemos a Jesús That we recognize Jesus como el que nos salvó, like the one that saved us, como el que nos sanó, the one that healed us, como el que nos the libertó. one that liberated us. Pero no lo quiero reconocer como mi Señor. But we don't want to recognize him as our Lord. Porque reconocerlo como mi Señor, Because to recognize him as my Lord, esto implica it implies a que yo no vivo la that vida I don't live my life como a mí me da la the gana, way that I want. sino que tengo que But I vivirla have to live it como Jesús manda que yo la how viva. Jesus sends for me to live it. Entonces ya no me mando yo, So, I don't own myself, sino que me manda ahora Jesucristo. but Jesus owns me. Pero recibimos el milagro, But we receive the miracle. recibimos la fortaleza, We receive strength. recibimos la We salvación. receive salvation. Pero cuando Jesús dice, But when Jesus says, yo quiero ser tu Señor, I want to be your Lord, ahí echamos para atrás. we move back. Esto va a ser una serie, This is going to be a series. porque un domingo no da para hablar del señorío de Cristo. Because one Sunday is not enough to talk about his lordship. Pero este mensaje de hoy But this message of today, tiene que ver con una base o un fundamento it has to do with a base or a foundation para que nosotros for entendamos we could understand que ya no estamos en el reino de las that tinieblas, we are not in the kingdom of darkness, sino que estamos en el reino de su Hijo amado. but we are in the on his beloved son's kingdom. Y bajo el tema del señorío de Cristo, And under the theme of the lordship of Jesus Christ, quiero hablar I want to speak viviendo bajo la cultura living under the culture del reino de Jesucristo. of the kingdom of Jesus Christ. Diga conmigo, estamos viviendo Say with me, we are living bajo la cultura under the culture del reino de of Jesucristo. the kingdom of Jesus Christ. Mira cómo lo dice Colosenses capítulo Look at- 1, 11 y 13. Look at how Colossians 1, 11, 13 says. Dice, fortalecidos con todo poder, It said to be strengthened in all power, conforme a la potencia de su gloria, conform the potence of his glory, para toda paciencia y longanimidad, for all patience and longevity, con gozo, with joy, dando gracias al Padre que nos hizo aptos giving grace to the Father that made us worthy para participar de la herencia de los santos en la luz. to participate in the inheritance of the saints in the light. Verso 13. Verse 13, El cual nos ha librado in which he has liberated us de la potestad de las tinieblas of the kingdom of darkness y trasladado al reino and translated us to the kingdom de su Hijo amado. of his beloved Son. Diga conmigo estas palabras. Say with me these words. Dios nos trasladó. God Dígalo todo. transported us, Mira, yo le un paréntesis. a parenthesis, En YouTube y en TikTok, in YouTube and TikTok, muchos podcasteros evangélicos a lot of evangelists le dicen a la gente, tell people, ustedes van a una iglesia que los mandan a repetir. you open a church that you send us to repeat. No repitan nada. Don't repeat Que anything. son evangélicos. And they're evangelists. Tenga cuenta cuando escuche eso. Be careful when you hear that. Porque la repetición Because when you repeat, se te hace que se te grabe. it helps you to make memory. Y me ayudas And it helps us a predicar también. to also preach. Así que So therefore, repitan conmigo. repeat after me. Dios God nos trasplantó transported us o nos trasladó or transported del us mundo de las from tinieblas the world of the darkness al reino de su Hijo to amado. the kingdom of his beloved Son. Ahora diga conmigo otra vez. Now say with me again. Dios God me ha puesto has put me en el reino de Jesucristo. in the kingdom of Jesus Christ. Y la herencia de Jesucristo And the inheritance of Jesus Christ es mi herencia. is my inheritance. Vamos a darle un aplauso al Let's give a hand Señor. applause.
La cultura del reino de Jesucristo. the culture of the kingdom of Jesus Christ. Antes de seguir con el mensaje, Before I continue with the message, tengo que dejar saber lo que es cultura. I have to let you know what culture is. O la definición más certera o más acertada de lo que es cultura. Or the most certain translation. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, Culture is the conjunction of distintivos, distinctive, espirituales, spiritual, materiales, materials, intelectuales intellectuals, y afectivos and affective que caracterizan that characterizes una sociedad, a society, un grupo a group, o una nación. or a nation. La cultura Culture incluye includes lengua, language, proceso, process, modo de vida, lifestyle, costumbres, customs, tradiciones, traditions, valores, values, herramientas tools, y conocimiento and knowledge, y otras cosas and más. other things. En otras In palabras, other words, cuando hablamos de cultura, when we speak about nosotros somos una cultura hispana. we are a Hispanic culture. Nos acostumbraron a estar de fiesta en fiesta en casa de los tíos, de los abuelos. They got us accustomed being from party to party in our grandparents' home. Y antes de estar en Cristo, And before we were in Christ, íbamos a cuanto party había. we used to go to any and every party there Fiestas was. patronales, Parties, Festival del Camarón, festivals of the shrimp, Festival del Plátano en mi pueblo festival Corozal. of the plantains, Aleluya. Y íbamos a todas esas and fiestas we used to go to all those parties porque es nuestra cultura. because it is our culture. Cuando nos mudamos a Estados When we Unidos, moved to the United States, tuvimos un problema. we had a problem. Y es que las Navidades It's that in Christmas, nos quedamos solos. we stay alone. No hay fiestas de Navidad como en Puerto There's Rico. no Christmas parties like in Puerto Rico. En octubre y noviembre venía Festival del Plátano para Corozal. In October and November, we had the festival of the plantains in Y Corozal, venían cuanta orquesta había. and all kinds of bands used to come. Y cuando llegamos a Estados And Unidos, when we came to the United States, nos dimos cuenta que la cultura cambió. we came to find out that the culture changed. Que en el invierno usted no puede estar en chores, That in the winter, you cannot be in shorts. en chancleta, You cannot be in sandals, en camisilla, in tank tops, porque la cultura cambió. because the culture changed. Cuando dijiste voy para el pueblo, When you say, I'm going to town, voy a ir a las fiestas patronales de allí del pueblo, I'm going to go to the festivals that are in town, te encontraste que ya a las 8 de la noche no hay nada abierto. you found out that at 8 o'clock, there's nothing open. Porque hubo un cambio de cultura. Because there was a change of culture. En donde único no cambiamos de cultura The only place where there was a change of culture es cuando venimos al reino de Dios. is when we come to the kingdom of Que God. queremos venir al reino de Dios, We want to come to the kingdom of God, donde hay una cultura diferente, where there's a different culture, y queremos traer la cultura de los boricuas para acá. and we want to bring the culture of the Puerto Ricans over here. Pastor, ¿cuándo son las fiestas patronales de la iglesia? When is the festivals of the church? Pastor, el festival del plátano de la iglesia. Pastor, the festival of plantains in the church. Porque estamos acostumbrados Because we are accustomed a un modo de vida, to a a lifestyle, un estilo de vida, a lifestyle, y nosotros mismos nos atamos. and we tie ourselves. No vamos a cambiar. We're not going to change. Yo no voy a cambiar. I'm not going to change. Este soy yo. This is me. Oye, ¿qué tú harías What will you do cuando tú te casaste when you got married y tu novio estaba medio de lado, and your boyfriend was almost crooked, pero tú lo amabas but you loved him, y de momento tu novio te dice, and all of a sudden your tú le boyfriend dices, said, mi amor, vamos para la you iglesia. say, my love, let's go to church. Siento en mi espíritu ir a una iglesia. I feel in my spirit to go to a church. Siento ir a casa de adoración. I feel like going to house of worship. Allí se adora. They worship Se there. bebe café al final. They drink coffee at the end. Van a tener cucao de gratis. They're going to have free cookout. Y te dicen, And they say, así tú me conociste, that's the way you met me. así de virado tú me conociste, Crooked like this, you met me. así me voy a quedar. I am going to stay that way. Porque no estamos dispuestos al cambio. Because we don't want to change. Yo soy como yo soy. I am how I am. Tú me aceptaste así, You accepted me así me that way. tienes que chupar hasta el You final. have to have me this way till the end. Siempre hay una posibilidad There is always a possibility para cambiar nuestro estilo de vida, to change our lifestyle, para cambiar nuestro destino de to vida. change our future. Antes vivíamos en delitos y pecados. Before we used to be in delinquency and pain and sin, Inconscientemente
o unconsciously conscientemente, or consciously, sabiendo lo que estabas knowing haciendo. what you were doing. Pero entonces queremos venir al reino de Dios But we want to come to the kingdom of God a vivir como vivíamos en el mundo. to live the way we used to live in the world. Al festival de Holyoke, To the festival of Holyoke, la parada the puertorriqueña, Puerto Rican parade, el festival del man, qué sé yo, aquí tantos festivales que hay. the festival, I don't know, there's a lot of festivals. Mira, celebramos festival hasta con los italianos. We also celebrate the Italian La festival. cuestión es ir a hacer algo. The question is to do something. Pero para la casa de Dios, But to the house of the Lord, ¿tú sabes con qué excusa yo me encuentro aquí? you know what excuse I find here? Pastor, Pastor, estamos todo el invierno encerrados. we are in-house all winter. Y cuando viene el verano, And when the summer comes, tenemos que aprovechar. we have to take advantage. Pero es que en el invierno tampoco te veo. But it's that in the winter, I don't see you neither. Dios mío, ayúdame, Jehová. Yo los amo a todos, oíste. We love you all. No le crea que esta palabra pica para allá, pero también para acá. Don't think that the words just go that way. They also come this way. Aleluya. Diga conmigo, cultura de reino. Say with me, culture of kingdom. Ahora, esta carta This letter a los cristianos de la iglesia de Colosa to the Christians of Galatians. es escrita por el apóstol Pablo. It's written by Apostle Paul. Se cree que fue escrita mientras estuvo preso en Roma. It is believed that he wrote it while he was in prison in Ya, Rome. ya que esta carta con la carta de los Efesios But this letter, along with the letter with the Ephesians, tienen un gran parecido, they're similar ya que hablan because they speak de la supremacía de Cristo, about the supremacy of Christ, de lo que Cristo of hizo. what Christ did. Pero había una corriente de enseñanzas en ese tiempo But there was a current of teachings in those times que querían distorsionar la verdad de Cristo that they wanted to distort the truth of God, y cambiarla por fábulas y unas revelaciones of Jesus, and also of fables y revelaciones and revelations que afectaban el cuerpo de Cristo that will affect the body of Christ y a los creyentes judíos y and gentiles the believers and the Jewish and Gentiles convertidos al cristianismo. converted to Christianity. Y el apóstol Pablo, And Apostle el Paul, propósito de esta the carta purpose of this letter, tiene dos propósitos. it has two purposes. Número uno, Number one, para combatir la peligrosa enseñanza, to combat the dangerous teachings, enseñanza falsa the false teachings de la iglesia de los Colosos, of the church of the Colossians, que estaban suplementando, which was suplementando la posición central the central position y la supremacía de Cristo en And de la creación. and the supremacy of Christ in the creation. Estaba afectando la It revelación was affecting the revelation y la redención de la iglesia. and the redemption of the church. No era cualquier cosa lo que estaba pasando It ahí. wasn't just anything that was happening. Es lo que estamos viviendo hoy en día It's what nosotros. we're living nowadays, Donde han venido revelaciones where revelations have come que antes las llamábamos inmundas, that they're calling impure things, que antes las llamábamos que no eran de Dios, that they weren't from God, que no eran que eran malas, that they were bad, pero la iglesia poco a poco but the church little by little ha adoptado have adopted esa cultura que por that muchos culture años rechazó. that in many years we rejected. Por ejemplo, For example, ellos querían eliminar they wanted to eliminate la redención de Cristo, the redemption of Christ, la derramación de su sangre the pouring of his blood para expiarnos de pecado, to expire us from the sin, para que entonces viviéramos so we could live con una mentalidad cautiva with a cultive mentality, y no pudiéramos crecer and we weren't able to grow ni conocer la verdad de Cristo. nor know the truth of Christ. Cuando nace la iglesia católica, When the Catholic Church
was born, ellos esconden la verdad. they hide the truth. Ellos la mantuvieron escondida. They kept it hidden. La verdad es Cristo. The truth is Christ. Porque ellos Because they pensaron thought con Constantino with Constantine que haciendo de la manera que lo hicieron iban a ser mejor. that doing it the way they did it was going to be better. Y comenzaron a crear el purgatorio. And they started creating the purgatory. No, no es donde se saca las pulgas. It's not where the fleas were Es cut un out. lugar It's a place donde las personas morían where people would die. y según ellos iban a ese lugar. And according to them, they would go to that place. Pero entonces tú tenías que pagar unas indulgencias. Then you had to pay a fee. Tenías que pagar un dinero. You had to pay some money. Y tú pagabas el dinero, You would pay the money. hacías unos rosarios. You would do a rosary. Y ahora tu papá, que tú lo amabas tanto, And then your father, that you loved him so much, no está en el primer piso del purgatorio, he's not in the first floor of the purgatory. ahora está en el quinto piso. Now he's on the fifth floor. Pero el cura te decía, But the priest would say, si das un poquito más de dinero, if you give a little bit more of money, ahora tu papá va a subir al piso número 10 your father will go to the 10th floor. y tú dabas más dinero. And you give more money. Y después te decían, And then he would say, ya casi está llegando al he's cielo. almost in heaven. Ahora, Now, si tú das un poquito más, if you give a little bit more, tu papá va a llegar a la primera nube. your father's going to reach the first cloud. Y ahí tú decías, no tengo más dinero. Then you would say, I have no more money. Da tu casa Give your house o el terreno. or your land. Y así iban empobreciendo And then they would keep the people poor. a los hermanitos de la fe. They would keep the brethren of the faith poor. Hoy en día, Nowadays, nosotros los evangélicos, us the los evangelists, protestantes, the Protestants, nosotros corregimos eso. we correct that. Dijimos que eso no se podía hacer. We say you cannot do that. Pero de los años 90 en adelante, From the years 90 and beyond, entró una corriente a la iglesia evangélica. there was a current that entered the evangelical church. Da $1,000 Give $1,000 para que tu hijo venga a Cristo. for your son could come to Christ. ¿Cuántos tienen $1,000 hoy? How many have $1,000 $1,000 today? a la una, $1,000. Parece que estábamos en una subasta. It looked like we were in a auction. Thank you. Voy a hablar inglés yo. Le lucha. Está traduciendo para el cafeíto, si no me lo bebo yo. Déjame portarme bien. Entonces, lo que criticamos, Then what we criticize, lo que corregimos, what we correct, la iglesia cristiana the Christian church comenzó a practicarlo started practicing that al punto to the point de que lo hizo cultura that they made it into a culture en la iglesia evangélica, in the evangelical church donde hoy nadie quiere ser pastor. where nobody wants to be a pastor. Todos quieren ser profetas y apóstoles. Everyone wants to be a prophet and apostle. Porque el reino Because the kingdom o la cultura del reino, or the culture of the kingdom, ellos la han distorsionado. they have distorted it. Eso estaba pasando en la iglesia de los Colosos, That's what was happening in the church of the Colossians. que le habían predicado el evangelio. That they had preached the gospel. Le dijeron, no necesitas nada más que a Cristo. They would say you don't need anything else but Christ. No necesitas hacer otras cosas, You don't need to do anything else. solamente creer en Cristo. Just to believe in Christ. Pues se metió una corriente equivocada So a wrong current y came in, comenzaron a decirle a la and they iglesia, started telling the church, es Cristo it's Christ más el dinero. plus the money. Es Cristo It's Christ más las obras. plus the works. Es Cristo It's Christ más tu casa. plus your house. Es Cristo It's Christ más tu diezmo. Plus your tidings. Es Cristo It's Christ más su ofrenda. plus your offerings. Entonces comenzamos a sacar la ecuación de Then Cristo we started taking the equation of Christ de la vida del cristiano from the life of the y Christian. los hemos metido en un reino And we have put them in a kingdom que opera más en lo económico that operates more in the economic que en el Espíritu Santo. than in the Holy Spirit. Trabaja más con lo económico. It works more with the economic. Ahí todo el mundo quiere cobrar ahora. There, everybody wants to get money. Porque lo vuelvo a repetir, mira que lo I he dicho. repeat it today. De esta casa, From this house,
Gracias a Dios tenemos un negocio. Thankfully, we have a business. Nos va bien. It goes well. De esta casa From this house, yo no obtengo ni un bellón. we don't obtain not one dime Porque hay una meta. because there is a goal, Y es tener nuestro templo. and it's to have our own temple Con los salones de clase. with the classrooms. Esa es la visión de esta That casa. is the vision of Y this house. mientras Dios me dé fuerza And while God gives me para strength yo poder trabajar for me to be able to work y buscarme en mi sustento, and have my own sustain, yo lo voy a seguir haciendo. I'm going to continue Y doing el it. día que no tenga la fuerza, And the day that I don't have the mi strength, esposa me mantiene. Para que se rían, tan I will serio. sustain him. Los caballeros no me sigan, que van a terminar mal parados. Yo arreglo con ella ahorita con unas rosas. De lucha. Pero la segunda verdad, But the second truth, o el segundo principio, or the second principle, es para dejar claro is to have clear la verdad de la the naturaleza truth of the nature de la nueva vida en Cristo of the new life in Christ y las exigencias al creyente. and the demands of the believer Que traen esta nueva vida. that brings in this new life. Tenemos exigencias de parte de Dios. We have demands from God Porque dice la palabra, because the word says, mas primeramente firstly, buscar el reino de Dios y su justicia, look for the kingdom of God and his justice, y todas las demás cosas and all the other things serán añadidas. will be added. Ahora, esto quiere decir, This means Jesús cuando habla esto en Mateo 6, Jesus, when he spoke about it in Matthew, para yo poder recibir las bendiciones de Dios for me to receive the blessings of God que se añadan a mí that are added to me en el reino de su Hijo amado, in the kingdom of his beloved Son, hay una exigencia de parte de Dios. there is a demand from God, Y es que yo and it's that I busque primeramente su reino y su justicia. look firstly for his kingdom and his Hay justice. mucha gente que quiere las añadiduras, There's a lot of people that want the adding, pero no quieren buscar su reino de Dios y su justicia. but they don't want to look for God's kingdom nor his justice. Mira lo que dice Segunda de Corintios, Look at what it says in 2 Corinthians capítulo 5, versículo 17. chapter 5, verse 17. Esto ustedes lo conocen. Is that you know it. Dice, de modo, Therefore, si alguno está en Cristo, if any is in Christ, vieja criatura es. old creature is. Dice, de modo, si alguno está en Cristo, Therefore, if anyone is in Christ, nueva criatura es. new creature is. Las cosas viejas The pasaron old things past, y he aquí, and here son hechas todas they nuevas. are all done new. ¿Qué? Le vamos a darle un aplauso al Let's Señor. give a hand applause to God. Las cosas viejas The pasaron. old things past, Quiere decir it means la cultura vieja the old culture que nos hacía vivir esclavos del pecado, that used to make us live as slaves of the sin, sin perdón, without forgiveness, sin una oportunidad de Without- una vida eterna, without an opportunity of eternal life. nos hacía vivir en depresión It would make us live in depression y con una falsa esperanza. and with false hope. La vieja vida The old life queda en el reino stays in the kingdom que tú dejaste. that you left. Cuando venimos, como dice Colosenses 1:13, Like Colossians 1:13 says, dejamos de estar we stop being en el reino de las tinieblas in the kingdom of darkness, y fuimos trasplantados and we were transplanted al reino de su Hijo amado. in the kingdom of his beloved Son. Todo lo que estaba viejo en ti Everything that was old in you quedó en ese lugar. was stayed in that kingdom. Ahora tú vas a experimentar Now you're going to experience en el reino de Dios, in the kingdom of en el God, reino de su Hijo, in the kingdom of his Son, cosas nuevas para tu vida. new things for your life. Porque las cosas viejas Because the pasaron old things passed, y todas son hechas nuevas. and they're all made O sea, new. Dios está creando todos los días God is creating every day cosas nuevas para ti y para new mí. things for you and me. Lo que pasa es que estamos desenfocados.
what happens is that we're distracted. Estamos en su reino, We're in his kingdom, pero estamos enfocados en otras cosas. but we're focused on other Y things. cada vez que Dios hace algo nuevo, And every time God does something new, no nos damos cuenta. we don't notice it. No notamos lo que está pasando. We don't notice what's happening. Porque mira lo que dice del cielo. Because look at what it says in the heavens. Que Dios está en su trono. That God is in his throne, Y los ángeles lo rodean. and the angels surround him. Y cada vez que Dios hace algo nuevo, And every time God does something new, los ángeles comienzan a adorarlo. angels start worshiping him. Comienzan a clamar. They start worshiping him. Comienzan a mover sus alas. They start moving their wings. Los querubines, The cherubim, los the serafines, seraphims, todos los ángeles creados, all of the angels that were de created, cada segundo in every second, o de cada milésima de segundo, in every millisecond, están dándole gloria a they're Dios giving glory to God porque Dios sigue haciendo cosas because nuevas. God continues doing new things. De hecho, In fact, en Isaías 43 dice, Isaiah 43 says, y otra vez and again, abriré camino I will open a path en el desierto in the desert, y la tierra que era seca and the ground that was dry va a coger agua is going to have water porque yo hago cosas because nuevas. I do new things. Después dice, Then it says, ¿no se dan cuenta you don't notice de que yo estoy haciendo cosas that I'm nuevas? doing new things? Casa de adoración. House of worship. Ustedes no se dan cuenta You de lo que don't Dios está notice of haciendo. what I am doing? Dios está haciendo cosas nuevas God is aquí. doing new things here. Mientras tú estás sentado aquí, While you're sitting here, escuchando esta palabra, listening to this Dios word, está trabajando a tu favor. God is working in your Dios favor. está haciendo cosas God nuevas. is doing new things. Dios está poniendo un interés nuevo en tu vida. Dios está poniendo un nuevo interés en tu God is vida. putting a new interest in your life Porque Él está creando cosas nuevas. because He's creating new things. ¿Cuántos se dan cuenta? How many notice? Dígale que está a su lado, está Tell haciendo the- cosas nuevas. Tell the person next to you, He's doing new things. No pida que el Señor se lleve a tu esposo. Don't ask for the Lord to take your husband. Dile, Señor, transfórmamelo. Say, Lord, transform him. Ese viejito me encanta. I love that old man. Esa viejita me encanta. Fue la I que tú me love that diste, old Señor. lady. It's the one you gave me. Fue la mujer de mi juventud. She was the woman of my youth. No te la lleve, cámbiala. Don't take her, change her. Haz cosas nuevas en Él. Do new things in her. Aleluya. Ahora el verso 13. Verse 13. El apóstol Pablo Apostle Paul hace una referencia importante. does an important reference. Y era que antes vivíamos bajo la influencia y potestades And it was that before we used to live under the influence of powers, de las tinieblas, of the darkness, del infierno y de Satanás. of hell and Satan. No te hagas tan santo. Don't act so holy. No te hagas tan bueno. Don't act so good. Las personas se creen People think que con no beber, that by not drinking, con no fumar, by not smoking, con no hacerle el mal a nadie, by not doing ill will to anybody, tienen el cielo gano. they have heaven won. Y esto no es por obra, And this is not by works. esto es a través de Cristo. It's through Christ. Mira, yo no hago nada malo. I don't do anything Yo wrong. tengo el cielo gano. Oye, I have the heavens won. dice que, mira, la palabra dice The word says que los justos the just se van a salvar de chiripa. are going to be saved by barely saved. ¿Cuántos justos hay aquí? How many just are here? No hay ni uno. ¿Cuántos justos hay aquí? How many just are here? Pues nosotros los justos Us, the just, nos vamos a salvar de chiripa. we're going to barely be saved. Imagínate aquellos que no son justos, Imagine those that are not just, pero dice que hacen buenas obras. but they say they do good works. Yo ayudo a mi hermano. Good deeds. Yo, I ayudo a mi vecino. help my neighbor. Hasta yo diezmo a la iglesia y todo. I even give tidings to the Pero church. si no tienes a Cristo, But if you don't have Christ, de nada sirve lo que estás it haciendo. doesn't matter what you're doing. Haz lo que estás haciendo, Do what you're doing, pero ven a Cristo. but come to Christ. Él es el único que tiene la solución. He is the only one that has to function. Aleluya. Fuimos trasladados, We were transported. fuimos replantados. We were transplanted.
de un reino que no producía nada bueno. from a kingdom that did not produce anything good. Porque en el reino de las tinieblas tú no produces nada bueno. Because in the kingdom of darkness, you don't produce anything A un good. reino To a kingdom que tú vas a producir muchas cosas buenas. that you're going to produce a lot of good things. Lo primero que produce en tu vida The first thing you produce in your life es lo que dice Gálatas 5:22. is what Galatians 5:22 says. El fruto del Espíritu. The fruits of the Spirit. Eso es lo primero que tenemos que producir. That's the first thing we need to produce. Cuando recibimos a Cristo, When we receive Christ, juntamente con Cristo, alongside with Christ, viene el fruto del Espíritu. comes the fruits of the Spirit. Que es amor, That is love, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y mira cómo dice lo último. Look at what the last thing says. En las cuales de esos 9 frutos In which all these 9 fruits, no hay nadie que te condene. no one can condemn you. No hay nadie que te puede There juzgar. is no one that could judge Ni you. el mismo diablo se puede Not even the levantar. devil could. Pero fuimos But trasplantados we were transplanted de un reino from one kingdom donde el príncipe de este mundo where the prince of this world gobierna todas las cosas governs all the things a un reino to a kingdom que tiene un rey. that has a king. No un príncipe, Not a prince, tiene un rey. it has a king. Y Apocalipsis And dice in Apocalypse it says que ese rey, that king, Dios lo llama God calls him fiel y justo faithful and just y verdadero, and true, que es el rey de which reyes, is the King of Señor kings, de señores, Lord of lords, príncipe de paz, Prince of peace. el Emmanuel, He is el que Emmanuel, estará con nosotros, the one that fights el with que us, no te the one abandona. that doesn't abandon Ese es you. nuestro rey de He reyes, is the king, our King donde of kings, toda where rodilla all knees se va a shall doblar bend delante de él. in front of him. El que lo desprecie en la tierra The one that does not want him in the earth será despreciado en el cielo. will not be wanted in the heavens. Pero aunque lo despreciaste en la tierra, But even if you don't, if you reject him in earth, va a llegar el the momento moment will come donde te vas a tener que presentar al que rechazaste. where you're going to be in front of the one that you Lo rejected. peor del mundo The worst thing in the world es tú rechazar a una is persona for you to reject a y person después esa persona ser tu jefe. and then that person be your boss. El que rechace a Cristo The ahora one that rejects Christ se now va a tener que encontrar con Cristo al will have final. to be face to face at the Pero end with no him. para la But salvación, not for the salvation, sino para la condenación but eterna. for the eternal Es condemnation. mejor recibirlo ahora. It is better to be Es received mejor now. decirle, Señor, ten mi corazón. It's better to say, Lord, have my Yo te heart. recibo en mi I corazón. receive you in my heart. Y que no me abochorne del Evangelio. And that I don't get ashamed of the gospel Porque es poder de because Dios it is power of para God salvación. for the salvation. Para que cuando venga ese For día, when that day comes, Dios me diga, God can tell me fuiste un obrero fiel y competente. you were a good employee and competent. En lo poquito fuiste In fiel. the small, you were En faithful. lo mucho yo te voy a In poner. the big, Aleluya. you will be put. Antes de que me diga, Before you tell me que cuando yo diga, Señor, Señor, that I say, Lord, Lord, apartado de mí, leave my sight, hacedores de maldad. doer of wrong. Nunca te conocí I never knew you porque me rechazaste. because you rejected me. En este reino In this kingdom, hay un rey, there is a king. se llama Cristo, His name is Christ, Jesucristo. Jesus Christ. Lo vuelvo a decir, en I este will say it reino again. In this kingdom, hay un rey there is a king, y se llama Jesucristo. and his name is Jesus Christ. ¿Cuántos pueden decir ese nombre? Jesucristo. How many can say that name, Jesus Christ? Tienen un segundo, 2 segundos y di, You have a Jesucristo, tú second. eres mi rey. To say, Jesus, you are my king. Ahora, en este reino In this kingdom, hay un gobierno there is a government. y ese gobierno está And this government is para crear órdenes y reglas. to set orders and rules. Y en este reino, And in this government, en el reino de su Hijo amado, in the government of his beloved son, hay una cultura, there is a culture, hay un there lenguaje, is a language, hay costumbres, there's customs, hay there's valores, values, hay ética there's ethics, y un modo nuevo de vida. and a new lifestyle. Miren el reino en lo cual Dios nos ha puesto. Look at the kingdom in which God has put us in, Donde tengo un rey. where I have a king. Wow.
donde vivo bajo un gobierno where we live under a government, y donde mi lenguaje ha sido cambiado. and where my language has been changed. Las costumbres que tenía antes no las tengo The ahora. customs that I had before, I don't have them now. Antes no tenía valores, ahora tengo valores. Before I didn't have values, now I have values. Antes no tenía una moral, ahora tengo una moral. Before I didn't have morals, now I have moral. Antes no tenía ética, ahora tengo Before I ética. did not have ethics, now I have ethics. Antes no tenía vida Before I did not have y ahora life, tengo vida and now eterna. I have eternal life. Cuando vivimos bajo este gobierno, When we live under this government, cuando vivimos bajo este reino while we live under this kingdom y cultura, and culture, lo que estoy diciendo es que vivo sometido what I'm saying is that I live submitted a aquel que me cuida, to he who Ay, 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 takes ay. care of me, aquel que me cuida, to he who takes care of me, aquel que me salva, the one who saves me, aquel que me sustenta, the one that sustains me, aquel que me da la the fuerza one who gives me y strength, promete que nunca me va a abandonar. and promises that he's never going to ¿Qué mejor forget. rey que Jesucristo? Who better than Jesus Christ? Cuando vivimos When we live en el reino de in the Jesucristo kingdom of Jesus Christ, y digo que Jesucristo es mi Señor and I say that Jesus Christ is my Lord, y digo que Jesucristo es mi gobernador, and I say that he is my governor, yo vivo sometido I live submitted, no a cualquier persona, not just anybody, sino a la persona de Cristo, but the person of al Christ, señorío de Cristo, to the lordship of bajo Christ, su cultura, under his bajo culture, su reino, under his bajo kingdom, su gobierno, under his government, y estoy sometido a and I él. am submitted to him. Quiere decir What I am saying, que ningún arma forjada puede contra mí, that no weapon formed against me No shall puede prosper against me. prosperar. It cannot que prosper. aunque se levante el enemigo como río, That even if the enemy gets up as a river, él no puede llegar a donde he mí, cannot reach where I'm at, porque yo estoy sometido because I am submitted bajo el gobierno, under the government, bajo el reinado under the kingship de Jesucristo, of Jesus el Christ, Rey de the Reyes King of y Kings Señor de and Lord Señores. of Lords. Estoy sometido I am submitted en aquel que me salvó. to he who saved me. Mira todo lo que Cristo es. Look at what he did. En aquel que me salvó. To he who saved me. En aquel que me To rescató. he who rescued me. En aquel que me amó. He who loved me. En aquel que tiene cuidado de He mí. who takes care of me. Que es mi abogado en el cielo. That he is my lawyer in Oye, the tú no heavens. tienes cualquier cosa. You don't have just Tú anything. tienes a Jesucristo. You have Jesus El Christ. que pelea las The batallas one that conmigo. fights the battles with El me. que no me The abandona. one that doesn't El forsake que me. está ahí para mí. The one that's there for El me. que cuando yo clamo, The one that when I Él pray, me responde. he responds. La palabra dice en The Jeremías word says in Jeremiah 29:11. 29:11, Clama a mí claim to y me yo te and I responderé. will respond. Tenemos un rey que responde. We have a king that Tenemos un rey responds. que está ahí para nosotros. We have a king that's there for Que us. envía el Espíritu Santo He sends the Holy para que Spirit esté contigo todo el for he tiempo. could be with you all the Qué time. mejor reino que What ese. better government than Vamos a darle un that? aplauso al Who could Señor. give a hand applause? Antes estábamos muertos en delitos y en pecados. We were dead before in delinquency and sin. Y le servíamos a Satanás And we used to serve Satan directamente directly o or indirectamente. indirectly. O estamos con Dios, estamos con el Or diablo. we're with God or we are with the devil. Yo estoy con los del medio. I'm in between. Por ahí es que viene el primer hachazo. ¡Fua! That's how the first hit comes. Más vale que coja tu bando. You better get aside. O le servimos a Dios Or we serve the Lord o le servimos al diablo. or we serve Satan. Mira lo que dice Efesios 2:2. Ephesians 2:2, look what it says. Entonces para sacudirnos, zarandearnos, We're shaking, para que no nos creamos tan buenos. for we don't stay so good. Necesitábamos de Cristo. We need Christ. Necesitábamos de esa muerte. We needed that, En la that cruz del death Calvario. in the cross of Calvary. Necesitábamos de Él. We needed of him. Solo no podíamos. We couldn't stay alone. Dice, en los cuales anduviste en otros tiempos. Yo lo leo también. En los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
sea, el apóstol Pablo, Apostle Paul, en esta carta de los in Efesios, this letter of the Ephesians, está dejando saber is letting us know que antes that before nosotros vivíamos we used to live conforme a la corriente de este mundo. conform the streams of this world. Es un peligro It is dangerous tú estar en el reino de Dios, for you to be in the kingdom tú of God, comprometerte con Dios, tú comprometerte con Dios, for you to get committed with God, estar en una iglesia, to be in a church, ser parte del cuerpo de be Cristo, part of the body of Christ, gustar de las cosas que ofrece to Cristo like the things that Jesus Christ offers, y las corrientes de este mundo and the streams of this world comiencen a ofrecerte start cosas offering you things, y tú olvides la and you iglesia forget the church porque es que el mundo me llama. because the world's calling me. Si el mundo te llama, If the world's calling es you, porque todavía it's because tú no has there's dejado el mundo. still, you still have not left Porque the world, todavía tú quieres pertenecer a because you Él. still want to belong to Hoy it. por hoy, Today, muchas iglesias, nowadays, church, los líderes, the leaders, los miembros, the members, los que van a la iglesia, the ones that go to the church, están vacías they're empty porque el mundo me atrae. because the world attracts me. Ahora las fiebres son las... perdonen que las tenga, pero las fiebres las motoritas. Now the fever is the motorcycles. Oye, corriendo motora lloviendo no funciona. Driving motorcycles when it's raining, it doesn't work. Tiene que ser cuando esté soleado. It has to be when it's sunny. Y tengan cuidado porque a 100 grados lo que te puede es un mareo. And be careful because it's hot and you could get dizzy. Y no es que no cojan un día para disfrutar. Eso And no es it's el not punto. that you take a day to enjoy it. Es cuando lo hacemos costumbre. It's when we make it a custom. Es cuando nos olvidamos fácilmente de la casa de Dios. It's that when we forget about the house of the Lord very easily. Porque la corriente de este mundo, Because the stream of this world, lo que trae nuevo, the new things that it brings, tenemos que tener cuenta. we need to be careful. Porque como dije el domingo pasado, hoy vamos. Because the way that I said it last Sunday, we go. Amén. Amen. Estás disfrutando también. You're enjoying also. En el reino de Dios se disfruta. In the kingdom of God, you enjoy. Lo peor del mundo es un cristiano amargado. The worst thing in the world is a bitter Christian. Y tú lo ves, parece que se chupa un limón. Dios le bendiga, hermano. ¿Qué? God bless you, brother. Dios te bendiga de What? qué. God bless you, what? Mira, mejor pide un rey en la motorita y ven otra vez. It's better for you to ask for a ride in the motorcycle. Pero and come tenemos back. que tener cuenta. But we have to be careful. Porque a veces lo podemos coger por costumbre. Because we will take it as a En custom. Romanos 6, 20, 22, Romans 6:22, dice cuando ustedes eran esclavos del pecado, it says when you were a slave of the sin, no tenían que vivir como a Dios le agrada. you didn't live the way God it would please God. Pero qué provecho sacaron cuando vivíamos en delitos y en pecado. But what did you take out when you used to live in sins and delinquency? Yo experimenté la muerte. I experienced death. Me iba en unos viajes I would go in a trip por la droga que usaba. because of the drug that I would Experimenté un use. divorcio. I experienced divorce. Me creía que era el gangster. I thought I was the gangster. Tenía dinero. I had money. Tenía buenos carros. I had good cars. Y mi papá es pastor. And my father's a pastor. Y mi papá predicando de la salvación. My father would preach about salvation. Y yo allá traqueteando. Era, And I was dealing. ¿Qué provecho yo le saqué? What did I take out of that? Dolores de cabeza. Headaches, Problemas. problems. Hay gente que tiene problemas en cortes y cárceles y There's todo. people that have problems in court, in jail, and everything. Enfermedades. Illness. ¿Qué provecho? El apóstol Pablo dice, ¿qué provecho sacaste? What did you take out of that? Era solo una vergüenza de vivir. It was embarrassment to live that life, Separados de Dios. separate from Sin God. embargo, However, ustedes ya no son esclavos del pecado. you are no longer slaves of sin. Ahora son servidores de Dios. You are servant of God. Y esto sí que es bueno. And this is good. Pues el vivir solo para Dios
Therefore, if to live alone for les God, asegura que tendrán una vida eterna. it assures you that you have an eternal life. Si algo tenemos seguro If nosotros, there's something that we are sure, es que cuando venimos a Cristo, is that when we come to Christ, estamos en un reino we are in a kingdom, diferente, different, pero un reino que te garantiza but it is a kingdom that guarantees una vida eterna con Cristo an Jesús. eternal life with Jesus Christ. Ahora, las características de Satanás, Now, the characteristics of Satan, el príncipe de este mundo, the prince of this world, dice que vino para matar, It says hurtar that- y destruir. he came to kill, destroy. En primera de Pedro 5:8 dice First Peter, que él anda como león it rugiente says that he runs like a roaring lion, buscando a quien devorar. looking to who devour. Con ese andábamos nosotros. That's the one we used to walk Con with. el que quería buscar para matar To the one that wanted to kill, y el que rugía como un and león. the one that would roar like a lion. En él tú no encuentras nada You bueno. don't find nothing good in him, Porque solo lo que él hace o ofrece, because the only thing he offers, oye, todo lo que ofrece el diablo everything that the devil offers, parece bueno. looks good. No me digan que no ahora. Don't tell me no now. Ok, no le salga las alitas de ángel ahora. So todo we el don't mundo want aquí. your angel wings to come out now. Te insta a pecar. He makes you sin. ¿eh? Coge eso, nadie te está viendo. Take that. Nobody's watching you. Cambia el precio en marcha el que nadie te está viendo. Change the price in Marshall. Nobody's watching you. Busca los ticket clearance. Look at the clearance ticket. Todo se ve bien. Everything looks good. Y hasta en un tiempo no funciona. And even if for some time it worked, Ah, no me han cogido. they haven't caught me. Me sale bien. It comes out good. Pero se nos olvida But we forget que el final de eso que parece que es bueno, that the end of that we think looks good, su final es de destrucción. it is the destruction. Solamente lo que él quiere es que tú te sigas entrando más adentro. He just wants you to go in more deeper. Para que cuando caiga, caiga duro. For when you get caught, you Se get ve caught bueno. hard. It looks good. Sabe bueno. It tastes good. Pero no es de Dios. But it's not from God. Pero tiene que tener cuenta. But you have to be careful. Porque hay engaño. Because there is deceit. Porque puede haber traición. Because there could be betrayal. Y puedes experimentar aún la muerte. And you could also experience a death. Pero en el reino, diga conmigo, pero en el reino de Cristo, Say with me, but in the kingdom of God, todo es lo opuesto. everything is the opposite. El diablo vino a matar, robar y destruir. The devil came to kill, steal, and destroy. El diablo anda The devil walks con un bobo, with a pacifier, con una botellita de leche with a little milk bottle, y una cosita que le ponen a las cunitas de los bebés. and a carousel that they put on the cribs. Y te dice, duérmete, And he says, niño. rock my baby. ¿Qué es lo que tú quieres? What do you want? ¿De que tú tienes necesidad? What do you need? Te hace mentir He makes you lie para buscar beneficios. for you could get benefits. Todo, mira, aquí está en la palabra. It's in the word. Estás en el reino de Cristo, You're in the kingdom of Christ, pero miente but you're lying para sacar beneficios. to take benefits. Ten cuenta que tú no estés maldiciendo tu matrimonio. Be careful you're not cursing your marriage. Tengan cuenta Be careful que no estés maldiciendo su matrimonio. that you're not cursing your marriage. Sí, bueno, que te puedo ayudar. Yes, may I help you? Sí, yo quiero solicitar Yes, I want to apply un préstamo. for a loan. Ok. Okay. ¿Trabajas? Do you work? Sí. Yes. ¿Casada? Married? ¿Casado? Married? No. No. Cuando vengan los problemas a tu matrimonio, When the problems come to your marriage, quien le está abriendo la puerta eres tú. the one that's opening the doors is you. Cuando vengan los cantazos los vas a recibir tú. When the hits come, you're the one that's going to receive Porque them. el diablo te dice, duérmete, niño. Because the Duerme. devil's saying, rock my Y baby. tiene los demonios que te hacen picabú. And he has the demon saying, peekaboo. Y tú pareces un nene en la cunita, mira. And you look like a little baby in the crib, Como el de Ikea que tenemos. like the daycare that we have. Lucha. Una vez yo por buscar un beneficio, One day I was looking for a benefit. mentí.
I lied. Mi amor, tú sabes que lo necesitamos. My love, you know we need it. Necesitamos los cupones. We applied for food stamps. Y mentí. And I lied. Su esposa trabaja. No. Your wife works? No. Le aprobamos los cupones. We approved the food stamps. Y muchos años atrás. It was many years back. Yo, yes. Say yes. Me dijeron, como estás en una emergencia, So they said, since you are in an emergency, te vamos a dar $750. we're going to give you cupones. $750 in food stamps. Mira, yo compré 100 en potería I purchased 100 in Price Right y 650 en churrasco y and 650 in steaks en rebate. and rebates. Y yo, wow. I said, wow. Yo, Rosa, esto es mensual. I said, Rosa, this is monthly. Eso es comer langostica, mami, This mensual. is to eat shrimps and lobster monthly. Al otro mes, The next month, pasó la tarjetita, después que tengo un comprón. after I had a lot of groceries, Pip, beep, y pip, beep, beep, decline. declined. La muchacha, para no hacerme sentir mal, dijo, ay, es que la máquina tiene The problemas. girl, for I wouldn't feel bad, said, Yo, "Oh, tiene there's something problemas, wrong la with the máquina tiene machine. problemas. There's Tiene something with the problemas. machine. Aquí hay 750 There's pesos. $750 here. Pásalo otra vez. Pass it again. Pip, Beep. deny. Denied. Y yo, padre, I said, Father, yo dije, vengo ahora. I'll be back. I said, Dejé el carro de compra botado. I left the grocery cart Y lloré. and I prayed. No lloré, oré. I didn't cry. En I el prayed carro. in the car. Dije, padre, I said, Father, tú me diste 750 you dólares. gave me $750. Señor, esto es un bochorno para mí. Lord, this is embarrassing for me. Me llegó una carta. A letter came. No cualifica para You 750. do not qualify for Estoy delante de Dios. $750. Cualifica para $7. You qualify only for $7. 7. Estoy delante de Dios. I'm in front of God. Y los 750 que le dimos, And the $750 that we gave you, tienes que devolverlos para you atrás. have to return them. Yo por poco voy a la carnicería a entregar la carne. I almost went to the grocery stores to give back the meat. Porque el diablo te da y te da y te Because the da. devil gives you and gives you and gives you. Pero cuando jala, But when he pulls back, se va a llevar todo enredado. he's going to take everything with him. Él no tiene misericordia con He has nadie. no mercy for nobody. Él está planificando tu He's destrucción. planning your Y destruction. si tú eres parte de la And planificación, if you're part of that plan, lo que podía durar 20 años, what could have lasted 20 years, en par de meses puede que cojas un cantazo. in a few months, you probably get hit. Más vale que comencemos We better a start caminar derechitos en el to reino de start Dios. walking straight in the kingdom of God. Porque Él está como poderoso gigante ahí. Because he is like a powerful giant there. Pero Satanás viene But Satan is coming. y dice, tengo que darle una par de pescosas que está detrás. And he says, I got to get smack up the one behind you. No. No. Y de momento viene un ángel y dice, And all of a sudden an angel comes and says, Jesús, Jesus. Él estaba abriendo puertas. He was opening doors. De verdad. Really? Está bien, pasa. All right, go ahead. Dios quiere que caminemos alineados. God wants us to walk straight. Ahora, en el reino de Dios, In the kingdom of God, lo primero que se manifestó the first thing that manifested es lo opuesto a lo que se manifiesta de Satanás. is the opposite that manifested with Satan. En lo de Satanás se manifiesta With Satan, what manifests? los problemas, The problems, los conflictos, conflicts, el odio. hate. Pero en el reino de Dios, But in the kingdom of God, lo primero que se manifiesta the first thing that manifests y lo primero que se manifestó en el Padre and the first thing that manifested in the Father fueron dos cosas. was two things. Número uno, Number one, el amor del Padre, the love of a father, el amor del Creador. the love of the Creator. Y número dos, And number two, el perdón forgiveness, inmerecido undeserted del Padre hacia nosotros. from the Father to us. En Juan 3:16 dice,
John 1:13 says, porque de tal manera, 3:16, 3:16, sorry. porque de tal manera Therefore, because amó Dios al God mundo so loved the world que envió a su unigénito that he sent his only son para que todo aquel en que él crea for those that believed in him no se pierda, does not get lost mas tenga vida but eterna. have eternal life. Estoy hablando de lo primero que se manifestó de parte de Dios, And talking about the first thing that manifested in God, que fue su amor. it was his love. En primera de Juan 4:10 1 John 4:10 dice, no es que yo lo amé primero, no es que nosotros amamos a Dios primero, It's not that we love God first, sino que quien nos amó primero fue Dios. but that he was the one that loved us first. Dios sigue manifestando su amor God continues manifesting his love sobre cada uno de nosotros. over each and every one of us. Tú estás hoy aquí Today you're here porque Juan 3:16 because John 3:16 se está cumpliendo en tu vida. is being fulfilled in De your life. tal In manera, such a way, Él nos amó he loved us que envió a Jesús that he sent a Jesus morir y muerte de cruz to die in the cross, para que a través de Jesús so through Christ tengamos vida we could eterna. have eternal Pues life. Él nos amó primero. Because he loved us first. Tú no amaste a Dios You primero. did not love God first. Tú amas el dinero. You love money. Tú amas otras cosas. You love other things. Y después si acaso un poquito a Dios. And then if anything, a little bit God. Pero Dios fue el que te amó primero. But God was the one that loves you Y first. como las cosas tienen que ser recíprocas, And because the things have to be reciprocal, si yo doy amor, if I give love, ¿qué yo espero? what do I expect? Amor. Love. Si yo siembro, ¿qué yo espero? If I plant, what do I expect? Frutos. Fruits. Si yo me porto bien contigo, ¿qué yo espero? If I behave well with you, what do I expect? Que tú te portes bien For you conmigo. to be well with us. Si Dios nos amó a nosotros primero, If God loved us first, ¿qué Él espera de ti? what does he wait from you? Que tú también lo ames. What does he expect from Que you? yo también lo For ame. you to love him, for me Ahora to en love him. Romanos 5:8 Romans 5:8. dice, pero Dios demuestra su amor It says, because love demonstrates his love por nosotros for us en esto, in this, en que éramos pecadores and that we used to be sinners, y Cristo murió por and nosotros Christ died for us, gracias al amor del Padre. thanks to the love of the Father. Ahora de la misma manera que Dios nos amó, Therefore, the same way that God ay, loved ay, us, ay, ay, tenemos que amar nosotros a los demás. we have to love everyone else. Ay. Al que me odia, To the one that hates us, al que no se lleva the conmigo, one that don't like us, al que me hace la vida de the cuadrito. one that makes our life living hell. Yo les voy a decir algo. I'm going to tell you something. El yo amar For me to love, y el yo perdonar for me to forgive, no significa que yo tengo que janguear con el que me maltrató. doesn't mean that I have to walk with the person that treated me wrong. No, No, él cruzó un límite. he crossed the limit. Lo que yo voy a hacer no odiarlo. What I'm going to do is not hate him. Lo amo en el amor del Señor I love him in the love of the Lord y perdonarlo. and forgive him. Porque la manifestación de Dios, Because the manifestation of God, de todo lo de Dios, of all the things of God, se basa en dos cosas, is based in two things, en dos principios. two principles: Amor love y perdón. and forgiveness. Todo se basa ahí. Everything is based Porque there. dice la palabra Because the word says, que dijo, un mandamiento nuevo os doy. it's a new commandment I give, Que se amen that you love los unos a los otros one another como yo los amé like I a loved ustedes. you. En otras In palabras, other words, que no haya odio that there is no ni hate rencor nor resentment en el reino de su Hijo amado. in the kingdom of his beloved En el Son, reino de las in tinieblas the kingdom of the darkness. estaban los que nos mataban, ¿no? We were killing each other, Pero ahora en el reino de su Hijo amado, but now in his
beloved Son's Por kingdom, más que me caiga it pesadita, doesn't matter how bad I get tengo que standard, amarla en el nombre de I Jesús. still have to love him. No podemos estar en el reino de Cristo We cannot be in the kingdom of God, odiando a Christ, la gente, hating people, odiando a la familia. hating family. Mira la bruja de la tía mía por donde viene. Mira, mira, Look at mira. the witch coming. ¿Quién la invitó a la fiesta? Who invited her to the party? Tanto odio tienes. You hate so much? Dice que nos amemos los unos a los It otros. says for us to love one another. El otro es el perdón. The other one is forgiveness. En el reino de Cristo In the kingdom of Christ y bajo su señorío, and under his government, el perdón es la base fundamental forgiveness is the fundamental base para poder crecer in order to grow y recibir las promesas de and Dios. to receive the promises of Estoy God. terminando, pero escuchen esto. I'm finishing, but listen to this. En Mateo 18, Matthew 18, del 15 al 22, from 15 to 22, Jesús está enseñando Jesus was teaching sobre el perdón over forgiveness. y está hablando del perdón. And he's talking about Y en el forgiveness. versículo 18, In verse 18, Jesús dice Jesus says a los discípulos, to the disciples, le está hablando he's talking, y dice, todo lo que ustedes aten and he's saying everything that you bind en la tierra in the earth será atado en los will cielos. be bind in the heavens. Pero todo lo que ustedes desaten en la And tierra everything that you release in the earth será desatado en los will be cielos. released in the earth. Y el apóstol Pedro In the heavens. And the Apostle Paul le hace una pregunta a Jesús asked Jesus. y le dice, Jesús, And he asked Jesus, maestro, teacher, ¿cuántas veces tengo que perdonar how many times do I have to forgive? al hermano que me fastidia la vida, To the brethren that bothers me a al lot. hermano que me echaba, To the brethren that bothers al me. vecino que ya me tiene junto aquí, To the neighbor that has me up to here. al jefe de mi trabajo? To my boss Ay, at work. miraron 2 o 3 para acá. Al supervisor que la tiene conmigo. To the supervisor that has it for ¿Cuántas veces him tengo with que me. perdonarlo? How many times do I have to forgive him? A mi marido que cada vez que llega a hacer revolución en la casa. To my husband that every time he gets home he A starts fighting. mis hijos que se llevan después de adulto a la compra. To my children that my children after adulthood they take my Al groceries. pastor de la iglesia. To the pastor of the church. Los judíos The Jewish, tenían una ley they had a law que era perdonar 7 veces. that it was to forgive 7 times. Pero Jesús le dice a Pedro, But Jesus told Peter, ya yo sé por dónde tú vienes, I querido already know Peter. which way you're coming through. Peter. Peter? I said Peter. Le dijo, yo no te digo 7 veces. I don't say 7 times. Yo te digo 70 veces 7. I said 70 times 7. 70 veces 7 70 times 7 son 490. it was 490. Por 7. By 7. Por 7. Siga multiplicando 7. por 7. By 7. Keep Es calculating by un 7. amor infinito. It's an eternal love. Porque ese mismo amor Because that same love que yo tengo por ustedes that I have for you es el que yo utilizo para perdonarlo. is the one that I use to forgive you. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios nosotros? How many times do we fail Y God? Dios nos sigue perdonando. And He continues Y forgiving Dios us. sigue fiel And perdonándote. He continues Y being fallamos faithful. aquí. Y fallamos And aquí. we fail here, Y Dios nos perdona aquí. and He forgives us Y here. fallamos acá. And we fail here, Y Dios nos perdona and He acá. forgives us Y here. fallamos por el otro And lado. we fail on the other side, Y Dios nos sigue perdonando. and He continues forgiving Pues us. nosotros tenemos que tener ese mismo perdón. But we have to have that same forgiveness. Es un perdón infinito. It's an eternal, an infinite forgiveness. En el reino de Dios, In the kingdom of God, cuando tú no perdonas a nadie, when you don't forgive anybody, tú vives atado you live bound a la persona que tú no perdonas. to the person that you don't forgive. Come on. Y si vives atado a esa persona que no perdona, And if you live bound to that person you don't forgive, las bendiciones tuyas en el cielo your blessings in the heavens están aguantadas. are held. Tú las tienes aguantadas. You have them held. No ore que no es el diablo. Don't pray because it's not the devil. Es la falta de perdón que tienes. It's the lack of forgiveness that Es you la have. falta de perdón que yo puedo tener. It's the lack of forgiveness that I might have. Y Dios quiere bendecirnos. God wants to bless us. Dios quiere darte tus bendiciones. God wants to give you your blessings. Tienen tu nombre.
They have your tienen name. tu huella digital, They have your tienen fingerprints. tu seguro They social, have your social security number. tienen tu ID en el They cielo. have your ID in the Están heavens. esperando por ti, They're waiting for you, pero tú no quieres perdonar. but you don't want to forgive. Pero todavía te duele. But it still hurts. La iglesia de Cristo, The church of Christ, en el reino de su Hijo in the amado, kingdom of his beloved tiene Son, que caminar libre. has to walk free, Tiene que caminar has to walk pidiendo perdón, asking for forgiveness, pero también dando but perdón. also giving Porque forgiveness. todas las bendiciones que tiene para nosotros Because all the blessings that he has for a us, veces se aguantan sometimes they're held back porque no amamos because we don't love y porque tampoco and perdonamos. because we don't forgive. Si yo tengo perdón para la pastora Michi, If I have forgiveness for Pastor Michi, es porque la amo en el nombre de it's Jesús. because I love her in the name of Jesus. Pero yo no puedo decir que perdono But I cannot say I forgive y odio a la vez. and I hate at the same time. Mira, me cae hasta aquí. I can't stand her up to you. Está bien, dale que te perdono. Go ahead, I forgive you. Dios sabe que tienes raíces de amargura. God knows that you have roots of bitterness. Y como Dios es quien nos escudriña, And because God is the one that searches Él us, sabe que ese perdón no fue genuino. he knows that forgiveness was not genuine. Porque el pecado que vemos siempre es del ombligo para arriba. Because the forgiveness that we see is from the belly button up. Se llama pecado de comisión, It's called commission, el que tú cometes, the one that you commit, el que tú haces, the one that you do. el que dice, mira. It's the one that says, look. Pero el pecado de omisión But the one of es omission el que está del ombligo para abajo, is the one that's from your belly button down. es el que nadie ve, It's the one that no one sees, pero lo cargas en tu but you corazón. carry it in your heart. Y en el reino de Dios, In the kingdom of God, si tú quieres ver las bendiciones de Dios, if you want to see God's blessings, si tú quieres un matrimonio feliz, if you want to see a happy marriage, si tú quieres unos hijos felices. if you want to see happy children. Ayer yo tuve que reprender a mi hijo Jay Yesterday I had to rebuke my son Jay, y me duele cada vez que lo hago. and it hurts every time I do it. Y ayer lo hice de una manera más fuerte, un And poquito más yesterday I fuerte. did it in a more tougher way, Y me dolió. and it hurt me. Y le pedí perdón ayer And I asked him for forgiveness, y lo veo ahí paradito and I sirviendo see him there standing serving como mujer. like an usher. Sí, 10-4. Sí. Say, Yo, Jay, un momentito, pastor. Jay, wait. Y yo, Pastor. mira, estoy recibiendo unos hermanos que vienen. I am receiving a brethren that are coming. Tuve que correr a pedirle perdón otra vez, I had to go and ask for forgiveness porque es again un hijo de Dios. because he's a son of God. Es creación de Él It's his creation, y está funcionando. and he's functioning. No es que yo no lo reprenda, It's not that I don't rebuke, porque hay que reprender, because you have to pues si do no it, después le dan a uno. because then they'll hit us, Pero es que uno tenga amor but you do it with love y tenga perdón. and forgiveness. Vamos a ponernos en pie. Let's stand up. Cuando hay falta de perdón, When there's lack of forgiveness, cuando tú no sabes perdonar, when you don't know how to forgive, tú te enfermas and you get ill emocionalmente emotionally y and físicamente. physically. Muchas de las enfermedades que hay hoy en día, A lot of illnesses that are nowadays, muchas de ellas a lot of them, es por falta de is perdón. because of lack of forgiveness. Te hablan de Pepe, They talk about Pepe. ¡buah! Ah. Te hablan de Juana. They talk about Juana. Mira, no me hables de Saúl. Oh, don't talk to me about her. Release, perdona. Release, forgive. Porque el día que tú perdones, Because the day that you forgive, una de las maneras que nosotros los pastores one of the ways that us pastors y psicólogos and y psychologists, ustedes mismos and even you, saben know cuando verdaderamente perdonaron, when a person truly forgave, cuando pueden hablar de la situación when they could talk about the situation sin que te duela, without it hurting, sin que te lastimes, without it hurting you, porque ya lo cuenta como testimonio. because you talk about it as a testimony. Mira, Look, el brujo de que era marido mío, the witch man that used to be my husband. mira, Dios mío, Look. yo no le deseo mal, I don't wish bad on him, solamente que cuando se jale el pellejito de only aquí, that when he pulls the little skin, se lo lleva hasta el codo. he takes it all the way down to the elbow. Perdona, Forgive, perdona. forgive.
para que cuando te hablen de él, For when they talk to you about sea him, bueno, sea malo, whether it's good or bad, no te irrites. you don't get irritated. Oye, que era marido tuyo. Oh, your ex-husband, Lo vieron en una iglesia metido. they saw him in a church. Mira, se cayeron los santos. Look, the saints fell. Tiene derecho a la salvación. He has the right of salvation also. Ustedes me están escuchando aquí, pero 25 años atrás no me hubiesen escuchado. You're listening to me here, but 25 years ago, you wouldn't have listened to me. Porque lo que pasa es que la buena obra que Dios comenzó, But what happens is the good works when God commences, la va He's perfeccionando. going to perfect it. Ustedes están en un sentido de perfección. You are in a sense of perfection. Pedro y Mayra Cruz Pedro and Mayra Cruz, fueron mis maestros de discipulado en they el were año our 2001. teacher in discipleship. Y yo no me callaba la boca en el And I would salón. not stay quiet. Parece que me tuvieron 21 años con la boca tapada. It seems like they had me 21 years with my mouth covered. Y yo fui creciendo And I was growing en el Señor in the Lord y perdonando. and forgiving. ¿Tú sabes quién fue el más difícil que se me hizo perdonar a mí? You know which one was the worst one for me to forgive? Siendo ministro del Evangelio, Being the minister of the gospel. con 48 años de With ministerio, 48 years of ministry, a mi papá. my father. Porque yo no quería ser, lo primero que yo no quería ser pastor. Firstly, I did not want to be a pastor. Y cada vez que venía un profeta, And every time a prophet would come, este nene, ¿quién es? this child, who does Este he nene va a belong ser to? pastor y profeta. He's going to be a prophet and a pastor. Me acostaban debajo de los bancos. They would lay me down under the pew Estoy delante de Dios, in front of God, dicho por la misma familia, said, y me sacaban. and they would take me out. Y ese nene que está durmiendo ahí, And that kid that's under there, que no se ponga a dormir. let him not sleep. Que eso fue lo que hizo Jonás. Because that's what Jonah Que did. él es un profeta de Dios. He's a Mira. prophet of God. Y yo con 5 y 6 años. And I was only Déjenme 5, dormir 6. tranquilo. Let me sleep. Que antes no había ni tableta ni celular. Because before there was no tablet or cell Y phone. los cultos eran hasta la 1 de la mañana. And